बहुत बड़ खुशी खबर आज्ञा जदि आप टंकाटे काली पड़ा सुभद्रा योजना रे आज्ञा 5,000 पड़ो आदि 5,000 पड़ा आप आज्ञा 50,000 5 वर्ष आज्ञा पाइबे ए टंकाटे पशिया भेरी इंपोर्टाट आज्ञा काली सुभद्रा योजना बड़ अपडेट आसी पहुंची गला बर्तमान आप देखु आसीगला अलरेडी आसीगला काली आपंकर सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्तिर द्वितीय भागर आउ 2 दिन पर प्रदान करा जिवो पूरा इनफॉरमेशन वीडियो आज्ञा सुभद्रा योजना रे जो मानकर टंका पाइबा जाउछन्ती बहुत लोग टंका पाइले मु चेक कर साइलेनी जे को मानकर डॉक्यूमेंट रेडी अछि को मानकर डीबीटी लिंक अछि कारण आउ हातर 2 दिन समय रहिला ए 2 दिन भीतर हम किछि हम तरफ भूल बतका दिथिबो आज्ञा टंका मिलिबो नै आज्ञा हातर समय अछि वीडियो तो देखि दियंतु थरे थरे चेक करि नतु आज्ञा थरे एनालिसिस करि नतु आपन बराबर आपनकर जिंस सब ठीक अछि ना आज्ञा तो नथियो मध्ये काली सकाळे आपन चाने आज्ञा सोमवार अछि आज्ञा करि परिबे देखो गोटे कथा कौन अपडेट आसला से सब देखिए बिल्कुल स्किप करिवे नै सुभद्रा योजना जे पर्यंत आपन टंका न पाई जंती आपन सहित हम प्रथम रो कहि चैनल सब्सक्राइब रखि थांतु बेल आइकन दबाइ थांतु लाइक कर थांतु एवं शेयर मध्ये कर थांतु जो दिन टंका न पाए मध्ये भी से दिन हम चैनल हमर देखिया बंद कर देबा आज्ञा देखंतु जाइथिबे काली अब 9 तारिख रे आप टंका जीवो 40 लाख पाखा पाखी जीवो ए जो टंका टे काली टेस्टिंग आज्ञा हबो आगे देखो लगे दु देखंतु कोन से एक्चुअली खबरटा आसीची सुभद्रा योजना रे आसंता काली ठारू आरंभ हेबो 1 टंका प्रेरण मोबाइल चार्ज आज्ञा रखंतु अच्छा भुवनेश्वर सुभद्रा योजना प्रथम किस्तर द्वितीय भाग आ 2 दिन पर आज्ञा प्रदान करा जीवो सेथि पई सरकारी स्तर रे जेउ पदक्षेप निया जिबा कथा ता निया जाईछि जेउ महिला माने एही टंका पाइबा आज्ञा सेमानकर डाटाबेस करा जीवो सहित अकाउंट टू लिंक मध्ये करा जाई ऑलरेडी सरी आज्ञा से काम तबे परीक्षामूलक भावे आसंता काली ठारू से हिताधिकारी मानकू 1 टंका लेखा पठा जीवा आज्ञा खुशी खबर आज्ञा गोटे सेथि पई महिला और शिशु विभाग तरफरु पदक्षेप आरंभ करा जाईछि आसंता काली सोमवार एवं मंगलवार ए 2 दिन धरी परीक्षामूलक भावे 1 टंका प्रेरण आज्ञा करा जीवो खुशी खबर आज्ञा बुधवार दिन बारिपदारे आयोजित मेगा कार्यक्रम ए टंका मुख्यमंत्री मोहन माझी स्विच टीवी प्रेरण करिवे प्रथम किस्तर द्वितीय पर्याय प्राय 40 लाख रु अधिक हिताधिकारी टंका आज्ञा मिलिबो बहुत बड़ा आज्ञा खुशी खबर जो मानकर टंका पाइबा जाउछन जा गोटे अपडेट आसी पहुंची गला वर्तमान आपनकर आगे जो स्टेटस देखिया पे जो भारी व्यस्त होउचंती बा आउ हातर कोनटा चेक करिवे आपन हातर मुकु आपन आउ थर भी कहि रखुची देखंतु गोटे कथा मु कलेक्टर ऑफिस रे गोटे चिन्हा पर्च अछि आज्ञा मु बुझुथली तांको पाखु किछि लिस्ट आज्ञा आसीची ओके सो द लिस्ट रे किछि लोक रिजेक्ट आज्ञा मते आसीची सोतो आज्ञा कोन कहूची जो रिजेक्ट मध्य आमे पूर्वपुर पचारथिलु से माने कहउचन जे अंडर प्रोसेसिंग ऑलरेडी हे जाईची बोली तो मे भी एपटर अंडर प्रोसेसिंग सेपट देखौची होय तो तांको पाखु ऑलरेडी रिजेक्ट पई जाई थैपर से मेसेज अवश्य तांको पाखु जो लिस्ट अवश्य जा खबर आज्ञा पहुंची मु आपन कहि रखुची ता सहित जो मानकर रिजेक्ट हेजी बा कोन हेजी जा को आपन बुटी मुंडटे पुरै थिबे रिजेक्ट आज्ञा कहार किछि हबार नाही जदि रिजेक्ट हबो ता कारण दर्शाबे नोटिस आसी जिवो काई पर रिजेक्ट ला कोन हला जार फील्ड वेरिफिकेशन अछि जार अंडर प्रोसेसिंग अछि से माने आगे टंका आगे आराम से पाई जिबे माने प्रथम आगे कहि जेपरि पीएम किसान जेपरि लैंड शेडिंग यस थिला आपनकर ईकेवाईसी यस थिला आपन डीबीटी यस थिला बोली पैसा आसी गला ये भी आर भी मध्ये सेया अछि कारण पैसाटा बैंक अकाउंट आगे आसु नै डीबीटी माध्यम आगे आसुची आपन प्रथम रूम कहि एबे मध्ये कहि आपन डीबीटी के खास कर देखंतु कारण मु देखि जे आगे बहुत लोक बैंक को जाइछन सत डीबीटी करे जाई नाथि बैंक रे केवाईसी कर दी पळि छथि बैंक रे मोबाइल मध्ये दी पळि छथि आगे बहुत लोक जान नाथि बहुत माने अछन से भी जानि पनाथि दया कर सेमानुटी एक सहाय्य करंतु कारण बहुत अछंती माने कमजोरिया लोक के अनपढ़ लोक सब जानि परनथि बैंक को जाउछ सत कथा किंतु डीबीटी करिया बदले से अन्यान्य कदी पळि जाउछथि देखंतु बैंक रे चालुथवा भी खाता दरकार आपन डीबीटी मध्ये थिबा दरकार आपन ए सब क्लियर थिबा दरकार खास कारण बैंक थ्रो ही पैसा आपन सोचना पैसा आज्ञा पाइबे से सब देखिया बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो आज्ञा आ कुछ कथा कहबो चाहूची लाइक करिवे बा आज्ञा बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो ओटे ता सो देखंतु पतन आपन को प्रथम रो कहिची मोबाइल नंबर आधार कार्ड लिंक कर दिथिबे आपन UIDAI एबे मारंतु एबे लाइन अछि UIDAI मारंतु माइले आप देखो सेठी आपण आसी आधार जो डाउनलोड आधार अछि ऊपर क्लिक करंतु किबा आधार शेडिंग ऑप्शन अछि देखंतु क्लिक करंतु आधार शेडिंग कारण आधार जेतु पैसा आसुची सेठी ही रिपोर्टटा ठीक मिल जिवो ओके कला पर देखंतु सेठी आपण मोबाइल आधार नंबर पकैले ओटीपी आज्ञा देले कैप्चा मार साला परे तापर लॉगिन आपण हे गला यूआईडी सहित तापर
ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଜାଣିଛି ତଥାପି ଆଉ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ପକେଇଦେବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ସିଡିଂ ଅଛି, ଓଟିପି ଆସିବ ଦେଖିଦେବେ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିଡିଂ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ତ ଥିବ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଇନଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ହାତର ସମୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଏୟାରଟେଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ରାତି ସକାଳେ ଯାଇକି କରିନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡିବିଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ହେଇନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏତେ ମାତ୍ରାର ଭିଡ଼ ଯେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଡିବିଟ୍ ଥ୍ରୋ ହିଁ ପଇସା ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବେଶୀ ହୁଏ। ଯୋଉମାନେ ପଢା ଲିଖା ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କିଛି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫର୍ମଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ବି ଆଉ କାହା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି କାହାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଭିଡ ରହୁଛି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ବି ନ ଆସେ ମଧ୍ୟ ବି ତଥାପି ବି ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଓରିଡ ହେବା ବିଲକୁଲ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଟଙ୍କାଟେ ଥିବା ବେଲାଙ୍କର ଆଇଛି, ନଥିବା ବେଲାଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ମଧ୍ୟ ବି ଆଥର ମଧ୍ୟ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ କଥା। ଦୁଇ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ରହିଯାଏ ମଧ୍ୟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ନ ଆସିଲା, କିଛି ବି ଟେନସନ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ପଇସା ଆସିବ ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 2ଟା କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକାଥରେ ପାଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କହିବା କଥା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା। ତ ଆପଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯାହା ବି ଯାହା କରନ୍ତୁ ସବୁ ଆଗୁଆ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ରହିଛି, ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ରହିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଲାଗିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଲିଙ୍କ, ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମତେ ଆପଣ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଖବର ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବିଜି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଫୋନ ଯୋଉ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉମାନେ ପଦାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ ଓଡିଆର ଯୋଉ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କ ନମ୍ବର ଲଗାନ୍ତୁ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପଦାର ଯୋଉ ଫୋନ ଲଗାଉଥିବା ଫୋନ ଲାଗୁନି, ସାର୍ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ, ଏପଟେ ତ ଆପଣ ବୁଝିକି କହିଦଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି ଦେଖେଇଲା, ତ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଫୋନ କରି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ କରିବା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ଫୋନ ବହୁତ ଡିଲେ ହଉଛି ଲାଗିବା। ଯଦି ବି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ବି ହେଇଥାଏ କି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ରିଜେକ୍ଟ ତ ବେଶୀ ହେଇନି କି କେବେ ଅପକିଛି ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଯଦି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଥିବ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଆଜ୍ଞା ଥିବ, ଦିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଲକୁଲ ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଲେଖୁଛି ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଜଣା ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଯୋଉ ସମୟଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଡିବିଟି ଟାକୁ ଆଗ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ଏଇ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଏମିତି ବି ଅଛି ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନ ପଶିକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଗେ ପଇସା କଟି ଯାଉଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଛି, ଡିବିଟି ଫର୍ମ ଅଛି, ଡିବିଟି ଫର୍ମ ଆଣନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଥିଲା ତାର IIN ନମ୍ବର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ପଚାରନ୍ତୁ, ଲେଖିଦେଇକି ସେଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାନେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତଲବ ସିଏ କଟିଯିବ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସାଇଟରେ NPCI ଯୋଉ ସାଇଟ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ ହଉଛି, ହଉନି, କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ହଉଛି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ NPCI ସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଦେଖଉନି, ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ହବା କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆগে ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବନେଇ ଥାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ବେଶୀ କିଛି ଭିଡିଓ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଟଙ୍କାଟେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଛଡାଯିବ, ଟଙ୍କାଟେ ବି ନ ଆସିଲା ବି ତଥାପି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଟ୍ରବୁଲ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କି? କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ମଧ୍ୟ 17 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛାଡିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଏଥର ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଛାଡିବ, ପୁଣି ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କାମଟାକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଦେଇ ଆଇଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କରିବା ସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏତେ ସମୟ, କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ବନେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି କିପରି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଏଇ ଭିଡିଓ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିବିଟି କିପରି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବରଂ 10-20 ମିନିଟ୍ ଯାଉ ଆପଣ ସମୟ, ବରଂ ବୋରିଂ ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଇକି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଖବର ଆଜ୍ଞା ପାଇଯିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ଟଙ୍କାଟେ ଗଲା ପରେ ଦେଖାହବ।